हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ये रेनबो फायरफॉक्स जलाएंगे और ये है पीकॉक ब्रांड का और मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टैंडर्ड फायरफॉक्स और ये मार्केट में 350 में आपको मिल जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर कितने पीस आते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर 5 पीसेस आएंगे। देखिए 5 पीसेस हैं, तो चलिए एक जला के देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम येलो कलर का रेनबो फॉग जलाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इसका नजारा। If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style.